Ang khoroksa wansar no fano Triprani riklaiya. Piaba yango ronji je tiger je bolongni borok je jotton slai chini borokni bisingo utpat sristi khlainai undisciplinary leader tau political leaders MLA ngi tongnai bon jotton slai undisciplinary mothawo jotton slai undisciplinary hinge bo disciplinary action bo bon bini against na haya tambage hingai 13 জন MLA bat jota MDC tongnai aborokno dingai khlai tuaka khlai bo tabu o chakri ri meya development khlai meya loan ri meya স্বাস্থ্য ni kono unnoti khlai meya tei ni kono ব্যবস্থা khlai meya electric ni kono ব্যবস্থা khlai meya a jagao divert khlai uskane rioi bangladeshi bitaran ni kokno tisawi বাংলাদেশি বিতরণ নিকগ্ন তি খেকাইতো ত্রিপুরা সারক যত্ন একদম ঠিক তুম ফাইব কিন্তু অবনি গভীরতা কেব বুঝিয়া তামবাগে হিংগাই আবনি কোনো কাট অফ ইয়ার করে কাট অফ ইয়ার ইয়াঙ্গ বিপ্লব দেখাই অলরেডি সাই রিখাব তামহিনি 2014 নি 31 ডিসেম্বর তার মানে আবো 2015 নি সিমিনা চেং মানিক সাহা Manik Saha Sairika, Chief Minister, 2014 ni 31 December ni bisingo ngai 2014 ni 31 December wansar rokno rkhlai rohna ni bideshi rokno rkhlaina ni hini samani bai aro sini da phayok na ni kono kisro tom divert boro khaika lama bahike korori tongka sigla rokno Bangladeshi bitoron mane Triprani आंशिक बसर সেই 1949 नि सिमी आरम्भ खलायै 71 रग जे फाइमानि आबरगन जत्न रखलाय रहन बाखे हंगाइतो खामोन ताउ जे जागाओ लक्ष लक्ष बांग्लादेशी अंखनान टंगमानि आ जागाओ 2014 नि 31 डिसेम्बर नि सिमी हिंगेबा खरक बसक वानसारंनो रखलाय जाक्सिनै काजै o jagao bororokno gumra khainani aboni bagi simise rajniti tei bono neta hinani produtno boje go betam sigemon mothani supreme ngai bono neta hinani bona rajya sabha kok saimano na parliament kok saimano na assembly kok saimano bo raja singi tongnai mukhyamantri bongya MP bo nangaya tar phole ain biniya go kore ain no bo karjokori khlaisime implementation khlaisime kaje o jagao rajano ya karnani sara ya rajano kibinani sara sikla rok je tabu lama koroi bangladeshi bitaron hinga kaino utsaho udiponanglai thanglai tonglai mani abo wrong tambage hingai CAO Citizenship Amendment no already supply jak paikha Bangladesh Pakistan মানে ইন্ডিয়ানি প্রতিবেশী যে রাষ্ট্রনি যারা ধর্মীয় নির্যাতিত অঙ্গি যে ফাইনাই পরগনা 2014 নি 31 ডিসেম্বর ফাইনাই রগন যতন সিটিজেনশিপ রিজার্ভমেন্ট হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বয়ং সাই টঙ্কা 2014 নি পরে ফাইনাই রগন ফানো বরক তামঙ্গাই সিটিজেনশিপ রিসনাই ইন্ডিয়া আসাম সিটিজেনশিপ রিনাই গাই ও জাগাও বড় রকন আ কয়েকজনা বাঙালি রংন দেখাইনানি আরো বাংলা তাবসাল জরাতে কোনো মার্ক ডাঙ্কা সিনি যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন তনে রফানসে লামা করজা ইন্টেলেকচুয়াল হিনি হিনাই ও বিদেশি বিতরণতে এই বিদেশি বিতরণ হঙ্গাকে বা বড় রকম যতন মানবাই সিনাই বলে হিনি আমতি হাইকে টং টং মানি আ কিন্তু আবং কাট অফ ইয়া তামো সাপানো সাজা গিয়া কাট অফ ইয়ার বা অলরেডি পার্লামেন্ট বিল পাস হই থাকা হঙ্গাকাই পার্লামেন্ট ন মডিফিকেশন খাইনানি পার্লামেন্ট এমেন্ডমেন্ট খাইনানি আবনি ক্ষমতানি উপরসে আ SIR বা তাবু কার্যকরী না SIR খাঙ্গাই তামুংনাই হিনি বড় রকম যে লামা কররি তংমানি আবো খাইনখা বিজেপি নি চক্রান্ত বিহার বড় কাছা হারি সিনাই আ জাগাও বুটার লিস্ট ন এদিক সেদিক খাইয়া হঙ্গাকাই
edik sedik khlaiya ngakai borok biharo jidimaya Hano hai belai kino wana masinja bekira masinja hano hai darak sidak mampli ka sebega social media o mokol baitang eba khok baitang darak sidak mampli engkai te taukte box nok pulyano mampli nogono kaham ke samani tongna eba kaham ke no buji manai tongna teneni mampli bo hayung no engkai te taukte box ong teneni mampli ko baise hane belai kino sini khoroksa takok bijoy debroma teneni salosini borong rang sar emle ronjit debroma no belai kino joli jaga belai kino tumla jaga tamne bala awai ke Bangladeshi rikhlena thangtani wo sini takok bijoy debroma saga bo ke Bangladeshi rongno tirpura hastene father haste ora khlaya hini nai awai kok thairong na tunne belai nyok khok kengkha te amni yaglo bo sini bowa grano bo awai ke belai kino kok hamero bo belai kino saga eba awai sini bowa grano bo raja ya hini nai bo khok baitang eba mokol baitang sini takok bijoy debroma sawi khanarika te amni yaglo bo te takte boksno maplei no bo buji manai tokna Padingete takte box song bisi kok se oi tenin chalo sini takok bijoy debroma sini borong nang sara emele ronjit debroma no tangi aseke joli jangani nang jaka eba tangi sini oba haike sini mayangrang boba grano oba haike kok hamya sanana naka abono tine singkisa kahamke sini takok bijoy debroma ni khongni bisinte eba mampli bisinte singkisa kahamke bojoy nalana engete takte box no kisa kahamke nai tongli tenino mampli no lumka o channel ni bisingte jara nai tongnai rok borok no ojorani hambai ya farok tabuk sing borowotong chini borok chini tipra sarok borowotong sing আঞ্চলিক দল ন হামজাক লাই চিনি অস্তিত্ব রক্ষা খাইনে হিনি ফাইলে ইমানি আপজতন লাম করজাক বাহাই লাম করজাক আং কইলা সেকাংন কক সানানি মুসুমু তিপ্রা মঠানি সুপ্রিমো বকক রিমানি সোশ্যাল মিডিয়া ও নক নাইনাদি তাম হিনি সাজাক দं abo record abo ang samania bo samani tamungkai 23,000 backlog no bo supung sudah supung kha bo tau 23,000 ni bisingo 23,000 dikha 23 jonan da edisio sakre dikha ek jonan da edisio amti heke dikha state government paikya kai 23,000 backlog no rina hini himani kaisa pano fulfill se khlaimaya ngakai motha hini thancha hini borokno gumra khairi mani abo tamoni karon abo thokaiya da narok jotono saimano raja mane kubuisi raja borokno thokai saimaya 23,000 backlog no chakri rinani abo bethali 6,000 edisio police hini security guard hini mani abono tlangnai mani khoroksa banda dakha tabuk security guard 6,000 ni koglet dore kotha edisio je kok borok master tongbai mani kok borok master ni chakri tongbai mani a edisio je kok borok ni chakri retirement ngi thangbai kya aisan banda refill khlaikya kaisam da subung ka kok borok master him tlangka yango kok borok no state language hini kok borok no kok roman script hini demand khlai tongo kok borok teacher se kre hingai je basic education ni foundation primary stage primary school aro se kok borok ma pori buya ngakai mani kok bai ma frung buya ma sering ya ngakai aro ni tamo meaning tongsi kajei bo thanchani bumungui borokno je gumra khaimani thanchaya abo khai borokno utsingkolot lang thangmani sei abo borokno skak manis borok development ni jagao thanan tongmani a jagao thangi men kok borok bat chini tiprasa tabu saubai niyontri tongi tong kok borok saya bai kok borok saya rok bai se tabuk niyontri tongi tong kok borok saya sabo produt nije kok borok saya bi bijek sang khorok nei kriti devi bai progga khorok ni no
kok borok manya abo ang agiu bo saka kwang ma jagaono kok borok maya baise sini somas tabu dominate ngitu ngai kok borok ni bati prasani boro development ni je rajani karone sini do hawo strai mungsok pai srapcha dibosa wansar rajatto sanai hini tongmani tabu aboni no onnorup ngai tabu sini thanio srapcha dibosa rajatto saran nai tebo gumra khlai tongmani naidi bo Bangladesh ino rkhlainani hinai Bangladesh ino rkhlainani hinai je slogan tisawi tongtongkha bo niji to khlaiya ekdi oro Bangladeshi rkhlainani je andolon khlai tongmani tamo hongkai bo niji khai tongya bo niji khai sao ang khoroksa wansarang no phano tiprani rkhlaiya piaba yango ronji je tiger je bolongni borok je jotton slai chini borokni bisingo utpat sisti khlainai undisciplinary leader tau political leaders MLA ngi tongnai bon jotton slai undisciplinary mothawo jotton slai undisciplinary ngi bo disciplinary action bo bon bini against na haya tambage ingai bo 13 jon MLA bat jota MDC tongnai aborokno dingai khlaiye tuaka khlaiye bo tabu o chakri rimeya development khlaimeya loan rimeya স্বাস্থ্য ni kono unnoti khlaimeya tei ni kono ব্যবস্থা khlaimeya electric ni kono ব্যবস্থা khlaimeya a jagao divert khlaiye uskane riwei Bangladeshi bitaran ni kokno ti sawiri Bangladeshi bitaran khlai ni kokno ti khakai to ti prasarok jottono ekdom tung thik tung phai phai কিন্তু অবনি গভীরতা কেবো বুঝিয়া তামবাগে হিংগাই আবনি কোনো কাট অফ ইয়ার করে কাট অফ ইয়ার ইয়াঙ্গ বিপ্লব দেখাই অলরেডি সাই রিখাব তামহিনি 2014 নি 31 ডিসেম্বর তার মানে আবো 2015 নি সিমিনো চেং মানিক সাহা সাই রিখা চিফ মিনিস্টার 2014 নি 31 ডিসেম্বর ni bisingo ngai 2014 ni 31 ডিসেম্বর wansarokno rkhlai rohonnani bideshi rokno rkhlainani hini samani bai aro sini da phayoknani kono kisro tom divert boro khaika lama bahike korari tongka sigla rokno Bangladeshi bitoron mane triprani আংশিক বছর সেই 1949 ni simi arambho khlaiye 71 rogo je phaimani aborokno jottono rkhlai rohon ba hangkai to khamon tau je jagao লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি অংশনান টংমানি আ জাগাও 2014 ni 31 ডিসেম্বর ni simi hingeba khorok busuk wansarongno rkhlai jaksi nei na kajei o jagao bororokno gumra khainani aboni bagi simise rajniti tei bono neta hinani produtno boje go betam sikemon মথানি সুপ্রিম মুঙ্গই বন নেতা হিনি হিনানি ব না রাজ্যসভাও কক সাইমানো না পার্লামেন্ট কক সাইমানো না অ্যাসেম্বলিও কক সাইমানো ব রাজাসি ইঙ্গি টংনাই মুখ্যমন্ত্রী বংয়া এমপি বো উন্নয়ন নাইয়া তার ফলে আইন বিনিয়া গকরে আইন ব কার্যকরী খাইছিমে ইমপ্লিমেন্টেশন খাইছিমে কাজেই ও জায়গাও রাজানো या karnani sara ya rasano kibinani sara sikla rok je tabu lama koroi Bangladeshi bitaron hinga kaino utsaho udiponang lai thanglai tonglai mani abo wrong tambagi hingai CAO citizenship amendment no already saklai jak paikha Bangladesh Pakistan মানে ইন্ডিয়া ni প্রতিবেশী যে রাষ্ট্র ni যারা ধর্মীয় নির্যাতিত অঙ্গি যে ফাইনাই পরগ্ন 2014 ni 31 ডিসেম্বর ফাইনাই রগ্ন যতনো সিটিজেনশিপ রিজার্ভমেন্ট হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বয়ং সাই টঙ্কা 2014 ni পরে ফাইনাই রগ্ন ফানো বড় তামঙ্গাই সিটিজেনশিপ রিসনাই ইন্ডিয়া ও আসাম সিটিজেনশিপ রিনাই গাই ও জাগাও বড় রগ্ন কয়েকজনা বাঙালি রগ্ন
देखायनानै आरो बांला तावसाक जराते कुनो मार्क दांखा सिनि जारा इंटेलेक्चुअल हिन तंनाय रखनसे लामा करजा इंटेलेक्चुअल हिनि हिनाय ओ विदेशी वितरण नते ऐ विदेशी वितरण हंगाके बा बर रखनो जतन मानबाय सिनाय ब्ले हिनि आमति हायके दं मानि आ किन्तु आबं कार्ड अफ इयार तामो मुसापनो साजागि कार्ड अफ इयार बा अलरेडी पार्लियामेंट से बिल पासिंग थांगा हंगाकाय पार्लियामेंट न मडिफिकेशन खालायनानै पार्लियामेंट एमेंडमेंट खालायनानै आबोनि क्षमतानि उपरसे आ एसआईआर बा ताबु कार्यकरी एसआईआर खांगाय तामुंनाय हिनि बर रखनो जे लामा कररी तंमानि आबो खायिनखा बीजेपी नि चक्रांत बिहार बर काटसाक हारिसिनाय आ जागाव भोटार लिस्ट न एदिक सेदिक खालाया हंगाकाय बर बिहार जिदिमाया हंगाय आबो त्रिपुराव विदेशी वितरण नि इस्यु तिसादि आमति हायगलाय किन्तु प्रदूत जे लामा कराय तंमानि अरो विप्लव देव से जे साइ तंमानि विप्लव देव तामिन साइ तंखा हंगाय बसे बांग्लादेशी हिनि सोशल मीडिया ब निजिन साजा प्रतिमा भूमिक ब निजिन साजा ब बांग्लादेशी हिनि प्रतिमा भूमिक ब विप्लव देव न सिगांबाय राय खालायगाथन मानिक साहब बिनि अंकनि बुफानि बुंगिसे बिनि आरो तालफाना इलेक्ट्रिक बिल दंगो हिनि सोशल मीडिया अंखरि दंगो बरन सिगां रे खालायगाथन किन्तु ओ विप्लव नि दारायसे ब अमित शाह बाय एग्रीमेंट नीति मालायनानि हिनि विप्लव बायसे लामा कररी विप्लव देव बायसे लामा कररी तंजागै आरो दिल्ली ओ अमित शाह बाय मालाय तंका ताव अमित शाह स्वयं निसे मंत्रित्व तंक करिखा ताम बागै हिंगाय आरएसएस नि प्रधान मोहन भगवत सायरिखा जे 75 बছर खाय जतन रिटायरमेंट माना हानाय मोदी नि 75 बছर ते 2 मास नि परे खेन 75 बছर बुंनाय गे मोदी जखन प्राइम मिनिस्टर करिखा आ समय अमित शाह न के उफान बरक फान हिंस सुनस सिंगिया मुश्किल तम साइमानो ताव राहुल गांधी जे कक सामनी राहुल गांधी प्रेस मीट खाय साखलाय लिखा बजागाव बुथ इलेक्शन कमिशनर नि बिसिं तिखाय बुथ खक्का आ बुथ खगमानि बागै मोदी सरकार सपायमानि मोदी जुदि 20 থেকে 25টা सीट जुदि आपन खलाया हंगाकाय ब मेजॉरिटी फाइन सरकार गठन खायमिया दुहेंगो 400टा सीट पार हिनि हिमान जागाव 240टा सीट बायनो सीमित अंगि थाका अ जागाव ता मोदीनि 75 बছर 2 मास परे खाय पुंसिनाय आ जागाव अमित शाह नि जागा बजागा तंनाय ताव ओ एग्रीमेंट नीति 1.5 बছर लाई थांमानि यागुलो ताव इसा अमित शाह बाय बमालायनानि जागासे मानजाग्लिया सरकारनि समर्थन याकारनाय नरनाय हिनि हिमानियो ताव तामो आसास रिजार्व फोका आ आसासनि कायसापानो कोनो डेडलाइन बकरै उमसक दिननि बिसिंगो मा खायनाय आमति हेबो कोनो बकरै काजै आबो बरगनो लामा कररिनानि बकि साइमिया बिन थानियो बस क्षमता तंग अथच ताबो ब बर रगनो तेबो गुमरा खलाय नॉर्थ ईस्ट थानचा खलायनानि हामति रखिनि जे साव नॉर्थ ईस्ट थानचा खायनानि आसामिस रग बायदिनि कक भाषाके मिलियो मणिपुरी रग बायदिनि भाषाके मिलियो निनि मिजोरक बाय नागारक बाय अरुणाचल रग बायदिनि भाषा मिलियो बाहायके नों थानचा खुंनानि बागै ताव बीजेपी बाय थाबाय जागै मणिपुरसो थांगै आरो मणिपुरनि जे गनो आमति हायके खायनानि नाय दंसाफोर बिनि कोनो राजनीतिनि कोनो उद्देश्य लक्ष्य हिमानि गरै तामबगै हिंगाय गेटार त्रिपुरालेन हिनि साइतमनि गेटार त्रिपुरालेन बताबो कमाजा गेटार त्रिपुरालेन कमाजा मोर पावर एडीसी मोर पावर आबो कमाजा 125 अमेंडमेंट आबो नबो कोनो किछु बिन बुहुमनि থেকে कक्लायसफन पेपलालिया ताबो अरो त्रिपुराव जे हालबंगै तंमानि साइमिया बमति हायखलाय लां थांगै बीजेपी नि गुतसाबाय अ दांगा खायनानदा त्रिपुरा सा वानसारनो दांगा खायनान बागैदा अ विदेशी आंदोलन दं विदेशी वितरण ने आंदोलन न तुबै फैगा विदेशी वितरण के अबनो खायदि
Oh 1949 ni simi nini busui Kanchan Prabha Devi je bul chukti khailang mani a somoy khomota malanglia khomota manani bagai tabuk nang mukhyamantri manani abona se wansuknan tokok tongmani nang negative rajniti ta khlai siri nang positive rajniti khaina se wansuk siri BJP bai thokai jakmang BJP thokai sugui paisuk kable jot amalo je jagao 39,000 TUGS Congress ni jut amalo 39,000 চাকরি di jaka এরপরে স্পেশাল ড্রাইভ খাই জাকা তাবু ও গনি মঠাবাই বিজেপি নি আমলো 7.5 বছর নি লাই থাংমান পরে মাসে সুসকাঙ্গ কয়েকদিন আগে নুকবাই খানা মানিক সাহা যে বিন বিবৃতি 19,800 চাকরি রিজার্ভ হয়নি ইনকাই বসেক চাকরি নি সংখ্যা কমি থাকা না বড়রক নি বড়রক ক্ষমতাবান বুফুরুং নাই বড়রক সুয়ারেলম ফান গরং বুফুরুং নাই বড়রক নি যখন বুদ্ধিমত্তা বিকাশ নাই বড়রক যখন ওয়ানসুগনানি রিংনাই বড়রক যখন লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুবুং মাননাই বড়রক নি ভবিষ্যৎ যখন খাইনানি রিংনাই ভবিষ্যৎ ন খাইনানি রিংয়াওই তাবু বড়রক ন আন্দোলন হিনেই সিকরা রক ন বা তিব্রাসা সমাজ ন দফা হিনি সাওই রামা করড়ি তংমানি আবো বসক মাজরা কত নং নিজি প্রদুত সিনানি পাতা মথারক হিনে তং তনাই রক আ খতংনি রাজনীতি বাইতা তংসিদি जों each and every borok crorepati each and every borok rang ganang each and every borok suar kereng each and every borok ব্যাপার থাংনানি করং each and every borok শিক্ষা দীক্ষায় খেলাধুলায় বিভিন্ন প্রতিভা বিভিন্ন স্কিল বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট খাইনানি বাগাইছে ওয়ানসুকসিন কাজেই আবো হাইগলাयै আন্দোলন হিনিস তংলাयै নখौ কিবিলাयै রেগা মায়া ন কিরিबै खतंग माया न किरिबै राजनीति खालायावै एकदम नखुं गाहाम खालायै एकाय नखुं गाहाम खालायै गारि गुरा रांगरि शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य বিভিন্ন রকম লামা হমা উন্নতি যত কিছু খাইনানি বাকি ওয়ানসুকসি না তাবুক লামা হামা হামবাইছিও না তাবুক স্বাস্থ্য হামবাইছিও বড়রক বরং ড্রাগস চাও জোয়া নঙ্গো জুয়া থঙ্গো তীর থঙ্গো জান্দি মুন্ডা থঙ্গো তাস থঙ্গো आ जगह से बड़रक मतंगुई तंगसि बड़रक नि कोनो हाई एम्बिशन कोनो लक्ष्य कुजु खाइनानि बागै बड़रक न रिबिसि मानलिया जिन बड़रक बेकार के बर थांगाय ओ हैदराबाद थांपन बेंगालुरु थांपन माने कुनि सहर थांपन थांगै ताम लेखाय हिमबा बुइनि मारं हान्दा लुटा लंगसे सुनानि आबसिमिसे मानसि बड़रक न कोटिपति खाइनानि बड़रक न साइंटिस्ट खाइनानि फिलोसोफर सनामनानि इकोनॉमिस्ट सनामनानि ट्रेडर्स सनामनानि बिजनेसमैन सनामनानि स्टॉकिस्ट सनामनानि इंडस्ट्रियलिस्ट सनामनानि विजनरी सनामनानि गुड प्लेयर सनामनानि आबरनि कोन लक्ष्य उद्देश्य करिखा शुधु बाहायक्लाय करप्शन खाइ माने ना चिनि बर कन्ट्राक्टर खाइ मानो ना कुन बर चिनि सब्सिडी लोन मानसियो मुंसाबन मालिया ओ जागाओ मठा हिनै थानसा हिनै तंगै देबो तलावो ता कलकसिदि बरं गोरोंबाय गोरोंनि सुवारबाय गाहामनि सुवारबाय गोरों गोथारनि सुवारबाय कबुइनि सुवारबाय कुसुगो कासिदि आ लामा करर मानि थेके यगै कबुइ दफानो फियकनानि बागै जत सिकला रक जत इंटेलेक्चुअल रक जत गोरों रक बुजिसिदि म आमति हाइ खलाय इंलिया जतखन पर्यन्तना जों निजिनि याखंबाय निजि बचाइ मायासा बुइनि थानियो सानै मुंसाबन मानिया बुइनि थानियो सानै नों कुनसाबन मानिया तामगाय हिंगाय गगन तंगो अधिकार न नों सेगिसि मानहार अधिकार न सेगि नाहादि आफ्रुवसि अधिकार न सानै क्या बरिया काजै लुकुरंनि थानियो आनि आवनो बेलाय कयने खलाय आं कयो नरक लामाता करर जा बायसिदि बरं भविष्यत न रचना खाइनानि बागै सोलोंसि पृथ्वी जे जागाव आमसक डेभलपमेन्ट नङि थांगा अरव त्रिपुराव नों सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हिनि ट्रिटमेन्ट खालायजागियावै इन्डियानि सिटिजेन सिमिनि तंगियावै
वर्ल्ड क्लास नि सिटीजन नों सिटी मियावा चिनि आंतरजातिक इंडिजिनियस साल पालायलाय मानि हायुंनि बोसारकनि साल पालायलाय मानि आ सालनि बिसिंतै यतन समय थांबाय सिदि जों अरो सिमिनो बाथ्रं बासाय तंलायो विश्व ब्रह्मांड बाय गोसां गोरोंगै जों बाहायखाय चिनि दफानो गुजुब गाहाम थांमाने सोलोंदि इतिहास तामसा इंग्रेज रक इंडिया न 200 वर्ष शासन खायमानि बरक ताम खाय पुला ताम फायगा कंपनी माने बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस टू फेका बिजनेस टू फेम बुलेट आउट पर बाइबल टू का चिन दफा इंडिया फ्रीडम इंडिया ओ त्रिपुरानो गाहाम क्लायै रि माननाय साबो मोदी आहाय थकाय मोदी फाइ साबाय माने त्रिपुरा साबोनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री साबुं नामबाता त्रिपुरा सा आ मिशन विजन ताबुकते कुनु कामो सामुं चुकलिया आरो हाईवे रोडवेज रेलवेज आबरो मुंसापानो सामुं चुकलिया काजै चिनि गुबुयनि डेभलपमेन्ट गोथारनि डेभलपमेन्ट आबो साबो खलायमान बाहायगे खलायमान क्षमता बरकनो एमन जागातलां थाका ताबुक ओ क्षमतानो नों अधिकारनो मान यासा ततक्षण पर्यन्त निनि बरकनि अस्तित्वनो सम्पन्न खलायनि इंडिजिनियस डे पालालेखा वर्ल्ड इंडिजिनियस डे पालालेखा वर्ल्ड इंडिजिनियस डे पालाले मानि बिसिंतै गुबुयनि चिनि बरकनि चामुं नोंमुं तंमुं कमाय थांबायका ओ कमाय थांबाय माननो ताबुक पालाय मानि बिसिंतै जों ताबुक सत्तिकारेनो आबो एकमात्र क्षमताओ तंखाकायसे अ हा चिनि अ हानि रुलार जों अ हानि शासन चिन्थानियाव मानांनाय आबो बाहायगे माननाय ताबुक गणतंत्र जुगाव गणतांत्रिक व्यवस्थापनाव अ जागाव जों गणतांत्रिक भाबे आबोनो मुकाबिला माखायनाय हायकायसे जों अरनि फर एभार रुलार नि तंमनाय आ चिंता दारा खलायसे चिनि बरकनो सঠিক उन्नयन खायनानि बागे वांसु बायदि लामा ता करसिदि शिक्षा दीक्षाय जेराव उन्नति मैखा बेकारंगै तंलायै रांगि गरैङै वानसुकमानि गरैङै ता तंलायबायसि गतननो आनि कयमुंनो यासाकथन ता मंखाय आबो सम्भव जुदि रांगरिनि प्रॉब्लेम तंखाकाय रांगरि आजिनानि ताबुक चिन्थानियो बहुत कलाय लामा तंगो आं सिगांनोबो कयखा बरक ताबुक each and every borok se ani mission vision se each and every tibra sarok se puti mangnai gaise borok ni muchung mani education ni singnani scientist singnani bibhinno rokom talent no bikas khanani bagai janjani je skill tongmani abono development khanani bagai abong thon business abong thon trading abong thon wholesaler abong thon stockist abong thon company owners abong thon bibhinno rokom je obostha आबरकनो जतनो आफ्रुवनो सम्भव मनाय आ चाकरी बाय चाकरी न तो बरक मलियानो चाकरी जागाव ताउ अन्नन सेप्तमनि आबरन खनो जों यासागनानि बागै उतपुतबाबे थानसाङै सचेतन सजागनानि बाता मुक्ति थांगिता दंसिनि आमति हाय राजनीति थकाय राजनीति बाय लामाता करडी जाक्सिनि मानलिया ब रदुत सिनि सपन मालिया जि ब साग मानसै राजानि बसाया किरीट विक्रम की राजा दसलांखावा किरीट विक्रम बा गसिबलाय राजकुमार सिंलांसियो अथच ब राजानि बसाहिनि साकसाकनो साइ तंगै राजा की थकायदा साइमान बा थकाय साइ तंगै बरकनो लामा कररि तंमानि आ जागान थिके जों बरकनो उद्धारनानि बताया दिबा गाजै थकाय तंगाय कुबुइसि जोंना मुथां मानाय कुबुइसि जोंना फियक मानाय बे तिब्रासानि आयु लक्षण यतनना हामबाय।